Okay, so good evening, everyone. This is our week 6 topic. So we are now in the 6th week of our subject. So I'm hoping na naghapon mo na learn out from this, although most of the time we cannot do synchronous classes. That is merely because of the availability po sa uban ninyong classmate. Anyway, we will move to our next topic, which is the OOP concept. But before anything else, we just have to tackle first the learning objectives for today's discussion or for this week's topic. So first learning objective that we have here is you are expected to demonstrate the following learning objective upon the completion of this topic for this week. So first learning objective is you will be able to discuss the 4 core concepts of object-oriented programming, namely encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. So you are expected to possess the learning sa kanang upat ka concept sa OOP, since we already talk about the aspects or elements of OOP. And then second learning objective is also a discussion on the concept of method overloading and method overriding. So that is under polymorphism. And lastly, you will be able to create a program implementing one of the core concept of object-oriented programming. So you are expected to produce a program output after or upon the completion of the discussion. Okay, so what is, or we will start from encapsulation. So what is data encapsulation? So it is an object-oriented programming concept that bind a group of related properties, functions, and other members are treated as a single unit. So think of a capsule. So ang isa ka capsule daghan og component sa sulod nga wa ta kahibaw og unsa, just like a medicine na capsule. So tanan or daghan siya butang, or they call that mga powder or whatsoever dira nga isulod mo sa isa ka capsule, and then ang makita na lang ng mag-take saya is isa ka entity na lang. So that has the same concept with encapsulation in object-oriented programming. So class is the best example of data encapsulation. So unconsciously, we are already implementing data encapsulation in our object-oriented programming. Yun sa mana by means of the classes. Okay, so since we already work with classes, so we are implementing data encapsulation already. So it is sometimes referred to as data hiding. So meaning natay gitaguan ng mga data. That primarily prevents the user to access implementation details. So ang pinaka-purpose gid ana niya is para taguan tong mga implementation details. Ngano mang taguan man nato? Of course, for some privacy purposes or whatsoever purpose that you have. So encapsulation therefore guarantees the integrity of the data contained in the object. So diba ang object nga atong gamiton is dili naman nato makita unsay nahitabo sa iyang classes, because we will just invoke the members na lang ng ato ang class through object na katong access nato. So instead of going through the actual class, so through the object, tawag-tawago na lang nimo siya. So the whole idea behind data encapsulation is to hide implementation details from the user. So this is achieved through the state, so the private fields, and the behavior, the public methods of a class. So the fields or the member function, the member methods or member variables, I mean, are declared in private, while the methods or the functions are declared in public, so that ang katong mga method is magamit nato anywhere from the class or anywhere sa ato ang project, pero katong mga data handlers or katong gunit sa data is declared in private, so dili gid nato sila divulge kumbaga in general public. So this is an example of an encapsulation. This may seem like a typical lang na code or program. But as you can see, our methods are declared public, and our what they call this, our
member variables are declared in private. So like for example, this one we have here public stud name as string. So this is a member variable na stud name, and our function is declared in public. Okay, so that is a way of implementing the data encapsulation. So, sama ni. Ito na yung sunuron. So, submain, s name as string equals to Jack. And then we have here, or we have created an object named OBG as new student. So, kaning si student is nag-refer dire sa ato ang student na class. Okay, so si object that will represent our class na student. So, obg.set name. So, kinsa man ang si set name. So, that is a public subroutine in our public class student. So, nara sa ubos. So, it has a parameter in name na mo dawat og string value. So, pagtawag na to obg, who is obg? Obg is the object created or instance object created as the new or as to ang class student. And then set name, we have here set name. So, this is the public method. Then atong i-forward ang value nga Jack sa ato ang what do you call this? Parameter nga Jack, there is ato parameter nga in name as string. So stud name, so as you can see, stud name is declared private. But since na belong man siya sa isa ka class, so pwede gid siya gamiton sa ato ang public subroutine equals in name. So whatever the value nga gisend nato dire is mahatag ka ang stud name. So after which, so karon si stud name is naanay value nga Jack from our main subroutine. Console.writeLine name plus the obg.getName, so public function that getName, return stud name. So iyang i-return ang value sa atong stud name which is Jack. So pagbalik ana dire or pag-print ani niya, so mingon na ni siya og name Jack. So ingon ana. So again, the concept of data encapsulation is used for the implementation hiding of the program. So we can do this by declaring our member variables as private and our member function as public. So muna siya. So in the above example, we use the getName and setName methods to retrieve and set student name. We use the private variable student name and as it is not accessible directly by the user. So dili direct ang pagkagamit kang stud variable or stud name nga variable. So in order to access the variable, we use the getName na method and setName method respectively. This means that the user does not need to know how the implementation takes place in the program. So meaning to say, kita user, wata kay ba kung unsay nahitabo ang internal process kumbaga ng ato ang program is wala takabalo. Ang ato lang nakita is the output, the input and the output lang mismo. So that is the sole purpose of encapsulation. So here we can see that data encapsulation is achieved through the state, the private fields, and the behaviors, the public methods of an object. So this way, only the data can access by public methods by making the private fields and their implementation hidden from the outside classes. That's why data encapsulation is also known as data hiding. So again, yan umang data hiding man lagi kaya nga to ang private fields, ang fields na to are declared in private. Ang behavior lang ang ato ang gipakita or declared as public. So that's the concept of data encapsulation. So let's move on. So in Visual Basic, abstraction is the principle of object-oriented programming or OOP, and it is useful to hide the implementation details and display only the essential features of the object. So this is also used for hiding the implementation just like the encapsulation. But in abstraction, it will display only
whatever essential features or kung unsa la imong gusto makita sa imong user. So in abstraction, by using access modifiers, we can hide the required details of the object and expose only the necessary methods and properties through the reference of the object. So we will only expose katong mga gikinahanglan ra na mga method. So dili na gid nato kinahanglan i-expose gid ang internal gid nga process sa ato ang program as well as its properties. Di ba? Kaya for example, magbutang ka og mga DLL file diha. Igo na lang biya ka mag-invoke sa mga classes, di ba? So waka kay bag unsay nahitabo sa sulod ana kung for example ga import ka og mga libraries. So in real time, example ni siya. So in real time, laptop is the perfect example of abstraction in Visual Basic. A laptop which consists of many things such as processor, RAM, motherboard, LCD screen, camera, USB ports, battery, speakers, and so on. To use it, we only need to know how to operate the laptop by switching it on. We don't know how internally all parts are working. So, kumbaga, sa abstraction, kung ang laptop na to, ang ato lang nahibawan is kung unsaon siya pag turn on or paggamit. Wa ta kahibaw kung unsay nahitabo sa sulod sa ato ang laptop. Unsay mga process sa sulod nahitabo. So that is an abstraction. So here, the laptop is an object which is designed to expose only the required features by hiding the implementation details. So the only exposed thing in using the laptop is how to turn it on or unsa may imong paggamit ana. But wa ta kahibaw unsay nahitabo sa internal na process sa ato ang laptop. Okay, so that's an example of an abstraction. So in object-oriented programming, class is the perfect example for abstraction. In Visual Basic, we can create class with required methods, properties, and we can expose only necessary methods and properties using access modifiers based on our requirements. That's why in OOP, access modifier is also very essential. So like for instance, we have here example code, laptop. So natay subroutine nga main, we have public class laptop. And then, naghimo ta og object, dim L as laptop equals new laptop. So that's how you instantiate an object in Visual Basic. Then, tawagon na to si lbrand, l.lbrand. So kinsa man ang si lbrand. Lbrand is a method. Diba? That is a property. Natagaan na to siya og so iyahan nang i-set. So diri ka paingon una by val value as string. So del will be forwarded or tagaan siya copy. This is passed by value na by val nga passing of parameters and arguments. So by val and diba we have by val and by ref. So balo naman discuss man na nato before. So, ang brand karon is na Idel. So, balik na po ka. L model equals Inspiron 14R. So, kinsa man ang L model. So, property automatic katugi ka sa set. Basta mag-forward ka og data. So, by val value as string. So, model karon na Inspiron 14R. And then, L laptop details. So, kinsa man na si laptop details. Magaling ni sunod o na. So, public sub laptop details. So, imong isuot. Console.write line brand. Unsa may brand sa atong L brand. So, pag ampersand nimo L brand, automatic ito na paingon kang get. So, it will get the value and then it returns. So, pag return na niya, unsa may brand na to, Dell. And then model. So, diri po ka sa model pod. So, kani get return model. So, katong Inspiron 14R. Then, end of our subroutine. After which, console.write line, press enter to exit. So, wata kahibaw kung sa'y nahitabo gyud sa internal gyud nato nga information or internal arrangement or process nato. Okay? So, for example, kani, man sila na nga trigger na internal processor, motherboard info, kanang laptop keyboard.
So if you observe the above code, we define a laptop class with required fields, properties, and methods with public, private access modifiers to achieve an abstraction functionality by hiding and exposing some of the methods and properties based on our requirements. So here, the public modifier is useful to allow defined fields, properties, and methods to access outside the class, and the private modifier is useful to hide or restrict an access of required fields, properties, and methods from outside the class. By creating an instance of laptop class, we can access defined fields, properties, and methods. Following is the pictorial representation of the creating an instance of a class, accessing fields, properties, and methods. So this is how you access a member in a class. So first is you of course instantiate the what they call this, instantiate the class, so create an object niya, and then followed by our access, object access, nakalimot ko sa term, basta ka ng period. And then you have here, as you can see, katong mga naka-private ang imo, naka-public lang ang imuhang makita. So if you observe the above diagram, we are exposing only the necessary properties and methods outside of the class by using public and private access modifier. If you observe the above example, we define fields, properties, and methods with public and to allow or disallow properties method access based on the requirement. So kani L-brand, tanaw na to ni L-brand, is naka-public as well as kaning L model. Okay, laptop details, laptop keyboard, tanawa, kana raman sila nanunga. Kay nga naman, ang uban is naka-private man. Private sub-motherboard, private sub-internal processor. So pag-access nimo ana, dili to sila mo apil og tunga. Tanawa, laptop details lang, kay naka-public man ni siya. Laptop keyboard, kay naka-public po ni siya. L-brand nga property, naka-public. L-model nga property, naka-public. So again, muna si abstraction. So taguan na to tong dili na to gustong i-expose na mga members or mga properties. So inheritance, let's move on to the third concept, the inheritance. So inheritance is the idea that one class called a subclass can be based on another class called the base class. So kabalo naman tag unsa gining concept ng inheritance. Na kay gimana or na mga pamana sa imuhang base class. So inheritance provide a mechanism for creating hierarchies of object. So for example, a dog is a mammal and a collie is a dog. Thus, the dog class inherits the properties and methods of a mammal class. And the collie class inherits from both dog and mammal. So again, na ay mga inheritance, na ay mga pamana. Okay? So natin elements dire, inherits, context ana, class statement, description indicates the class from which the new class inherits. Non-inheritable, so class statement indicates that a class cannot be inherited from. So kung ang imong class is not inheritable, so meaning dili ka pwede mag-create of base or mag-create of a derived class sa iyaha. Must inherit, so that indicates that a class must be inherited by another class. Kumbaga, required siya nga i-inherit. So, kaning isa, ga-indicate nga na ay nag-inherit sa iya. Kaning isa, kaning non-inheritable, dili siya ma-inherit. While ang must inherit is dapat i-inherit ang imuhang class. So, for example, this one here, sa inheritance na to, makita na to nga si public class dog ni inherit kang animal nga class. So public class dog inherits animal. So kaning inherits mo ni atong indication or mo ni atong keyword ng gamiton para ma-inherit ni ma-inherit ng imuhang base or sa ng imuhang derived class ang mga properties or mga members sa imuhang base class. So kung mura-mura na siya ginikanan jud ninyo na amoy ma-inherit sa inyong ginikanan. Okay? So, submain, kita dito mag-start sa ito ang subroutine main. Dim A as new dog. So, nag-create tag object na A.
na mag-represent sa ato ang class nga dog. A.print, so pagtawag ato kang function print diretso. Console.writeLine dog's color. As you can see, sa atong class nga dog, wala yamoy color nga member variable. Now, since naka-inherit man siya kang animal, which is ang ato ang animal, or I mean, ang color na to nga member variable sa ato ang class animal is naka-friend man, and since ni-inherit man siya, so we already discussed the access modifier nga friend. So, since naka-friend na siya, so pwede gid siyang ma-access or magamit ng ato ang class na dog, which is kani si class dog is the base class and the superclass is this class animal. So although wala ni na-declare internally sa iya pero naaman sa iyang ginikanan, so pwede niya gamiton. So dog's color is display na yellow, and then console.writeLine dog's breed is naka-public pud si breed nga Ascal, so mo print pud na si Ascal. So inana si inheritance. Again, kung kaning imong anak nga class, pwede niya gamiton ang mga members sa iyang ginikanan nga class. Kay lagi naka-inherit man na niya or na-inherit man na niya sa iyang parent. Pero kung naka-private pud ni diri naka-private ang mga members, dili pud siya pwede gamiton sa imuhang class nga derived class. So kato na mga naka-friend, public, tong uban. Kaya ang private is very strict man na siya. Next, we have polymorphism. The term polymorphism means having or passing through many different forms. So polymorphism is the concept that different objects have different implementations of the same characteristic. For example, consider two objects, one representing Porsche 911 and the other is Toyota Corolla. They are both cars, that is, they both derive from the car class, and they both have a drive method. But the implementation of the methods could be drastically different. So they are both cars, but as to the implementation of the drive method, lahi sila. The same name pero lahi og implementation. So naatay duha ka type sa polymorphism. The static or compile time polymorphism or the dynamic or the runtime polymorphism. So in static polymorphism, the decision is made at compile time. Since compile time man siya. So pag compile nimo sa imong program, pag translate ng imong program into binary code, so diha nga time siya mag-decide to which kung unsa na method ang imong gamiton. So which method is to be called is decided at compile time only. Method overloading is an example of this. So compile time polymorphism is method overloading where the compiler knows which overloaded method is going to call. So muna si static or the compile time polymorphism. Method overloading is a concept where a class can have more than one method with the same name and different parameters. So muna concept ni method overloading. Isa ka parihog pangan pero lahi-lahi ang iyahang parameter. Now, during the compile time, iyang i-decide kung unsa na parameter ang musut sa katong iyang gikinahanglan. So, mo to iyahang i-trigger kung asa ni haom tong iyahang number of parameters. Vary ra maguna sila sa number of parameters. So, compiler checks the type and the number of parameters passed onto the method and decides which method to call at compile time, and it will give an error if there are no methods that match the method signature of the method that is called at the compile time. So kung wala yan mo yung ma-match niya, to for example, naka method call nga let's say print, and then ang imong i-print is hello world, isa ra ka what do you call this, argument, and then ang imong nakay-upat ka print na ay walay parameter, na ay isay parameter, na ay duhay parameter, na ay tulo ka parameter. Since naman kay isa ka argument, so ato ka sa katong print nga method nga na ay isa ka parameter. So ina na, piliun ra na niya kung asa mo sibo tong iyahang number of parameters and kung pareho ba sila og type. For example, basin string ang gi-forward sa iya pero integer di itong sa imong actual or sa imong method definition, then dili gihapon mag-mismatch gihapon. So mo nang naay error. So overloading rules, when you overload a procedure, the following rules apply.
It should have the same name. So each overloaded version must use the same procedure name. So pareho pangan imuhang function. So kato mayon bitaw ko sa una, pila ka main function ang pwede. Diba mayon mo mag-isa or mayon kung isa ra dapat, dili dapat siya yun ana. You can have multiple main method pero na ay lahi-lahi nga number of parameters. Okay? Diba? Ang ato ang parameters sa main method na to is string args lang man. So isa ra ka buok. Pwede na nimo daghanon di ay. So different signature, each overloaded version must differ from all other overloaded version in at least one of the following aspects. So dapat magkalahi sila sa maski isa ani na mga aspeto. Una, number of parameters. So dili dapat pareho number of parameters ang imuhang mga method nga i-overload. Order of the parameters, dili pwede ang arrangement sa imong parameters, data type of the parameters, number of type of parameters for generic procedure, and then the return type only for a conversation operator. When we say na ay return type, so na ay communication between two methods. So kung magkapare-pareho na gani, so mag-error na sila. So like for example, we have here, so mo ni, illustrate na ko ni sa kuan bi. I-illustrate na ko ni siya sa, ay, dali ra. Mag-paint na lang ko. Hoy, putol man siya. Hindi siya gamayon. Putol. So, una natay kaning DMMO as new method overloading. So when we say method overloading, ang pinaka bottom line gid ana is parehog pangalan pero lahi-lahi og parameters. So una, console write line mo.add. So kinsa man ang si mo, so method overloading na nga class na inana pag instantiate ha pareho na silang duha. Now, console.write line mo.add. Kinsa man na si add, mo na ang mga methods nimo. Now, iyan ang i-test. Pila man kabuok argument ang naa nato? 25 raman. Isa ra kabuok. So kani, okay ba siya diri by val x as integer? So isa ra na ka parameter. Kani, duha ka parameter. Kani, duha pod ka parameter pero lahi-lahi man sila og arrangement, lahi-lahi pod sila og kuan. Lahi po sila og data type. So as you can see, so obvious kayo nga kaning si first method call is adto gid paingon kang diri kay isa ra man iyahang argument. So dim sum as integer, sum equals sa may value, so 25 plus 100, so ang iyang i-return na is 125. Sunod, natay console.write line mo.add 22 and 26. So duha ka argument, pilian nato sa ilang duha kung unsay mo sibo saya or musut saya ha. 22 and 26. Double ba ni siya? Diba? When we say double, these are the integral values nga naay decimal points. Now, naa ba ni siya decimal points? Wala. So obviously dili siya pwede diri sa ato ang ikatulo nga function. So di po siya pwede diri sa number 1, eliminated na ni si number 1 kay isa ra man iyahang parameter. So obviously adto siya paingon kang function add number 2 kay integer ang mga data type and duha pod ka buok. So may kag dim sum as integer a plus b, so unsay value ni a, so that is 22. So inani na ha kung unsa tong pinaka first na argument adto na kang first parameter mo adto. So second argument adto pod kang second parameter. So a plus b, that is 22 plus 26. So that is 848. So print 125
Then mo print na siya og 48. Okay? Ikatulo, 25.3, 63.2. So magtanaw pa lang na to, obvious na kayo. So si 25.3 kani siya nga method ay kani nga method call dili pwede kang number 1. Nganuman isa ra may parameter niya. So violation na. Sa ikaduha, dili gihapon pwede kay integer man sila, di man sila dapat mo dawat og mga double value or kanang naay mga floating point. Pag abot sa number 3, oy double man, double, duha pa jud ka buok, so mo suit siya. So diri siya mo paingon. So 25.3 plus 63.2 equals pila man na 0.58 tapos 88.5. So, mo display na dihang 88.5. Okay? So, timanan ha, pareho sila ngan add, pareho sila ngalan add, pareho sila add, pero lahi-lahi sila og parameter. That is method overloading. Okay? Nakasinabot na ta. So dynamic or runtime polymorphism. So this is the second type of our polymorphism. So runtime polymorphism is achieved by method overriding. So kung ganina, method overloading. So karon method overriding kaning dynamic. So katong static, overloading to siya. The method overriding allows us to have methods in the base class or in the base and derive classes with the same name and the same parameters. So kaning sa method overriding is pareho sila og ngan sa imo or na sila method nga pareho ngalan sa imuhang base class ug sa imuhang derived class pareho pagyud og parameters. Kay lagi si base class is iya mang i-override ang imuhang ang derived class i-override niya ang imuhang base class. So by runtime polymorphism, we can point to any derived class from the object of the base class at the runtime that shows the ability of the runtime binding. So through the reference variable of a base class, the determination of the method to be called is based on the object being referred to by the reference variable. So compiler would not be aware whether the method is available for overriding the functionality or not. So compiler would not give any error at compile time. At runtime, it will be decided which method to call, and if there is no method at runtime, it will give an error. So mag-error siya. So karon, ito na po ni siyang i-illustrate. Kaning ato ang runtime. Lakas ba din? Screen ba kung na-share ang ino? Screen lagi. Kasi nung nag-drawing na ko dili ko na-share. Okay, kato na siyang i-copy paste asa. Agoy no eh. Naman to. Tago na po ning animaw. Ning gamayon. Siyang i-move. Agoy. Mana? Hindi akong kalagutan na ni ba? Okay. Anak, kaya maklaro-klaro na gamay. Mother ba ning gauna? Submain. Saan yung submain? Ano eh? Public class inherits mother. Child class. Ay, nagbalik-balik na eh.
Oy, anong wala man ni kanina. Main. Nawa na po tayo. Iatot ba ni ay? Okay. Yun na ay. Okay. So we have here natay public class nga mother. So ato ang class is mother. So this will be our base class. So katotoong mother class ang tawag nato ana is base class. Katong ni-inherit nga class is the derived class ang tawag. Derived class. Ha? So kung kinsa tong nagpamana mo tong base class, katong ni mana is si derived class. So una, natay public overrideable function. So meaning pwede siyang i-override kay overrideable man siya nga function nga print. Okay. And then we have here public override. So ni override siya sa function nga print. So dili kita dim over as new mother. So na-create ta og bag-o nga object para kang mother nga class. Ang nga nato sa object is over. Then dim A as string equals to hi, dim B as string as hello. So mo niya itong mga values. Over that print A. So over that print A, paingon na diri kang mother. Diba? Kaya ang print na function man nato. So console.writeLine, the value of A is hi. So may nag-hi. This is a mother class. Sakto? Sakto dili. Comment kung sakto. Comment ng A kung sakto. B kung dili sakto. And then natay reassignment of value which is A. So by reference ang ato ang passing by reference siya ha. So gitarget na tong actual niya nga memory allocation or memory location. So si A karon pag abot diri since by ref man siya, so dili na high iyang value. I don't care na. I don't care na ang value ni A. Dili na pareho atong kay kung nakapass by value ni siya, maski imo ning ilisdan diri aning A, dili mahilabtan ning A diri sa imong submain. But since naka by reference man, so targeton man tong memory location gyud, so mailisdan siya, ma-overwrite siya. Then return A, gibalik pa gid niya si A. So ang iyahang value na karon is I don't care. Now, nag-create kag over equals new child. So meaning nag-create kag bag-o nga instance na kang child na namo refer. So nag-create kag bag-o object. So over that print B. So asa man na siya paingon, so diri na paingon kang child na class. Sakto dili. Sakto man siguro. So print A. So ang value ni A karon is katong hello. Mo man B man atong gipasa oh. Although A na siya, kay pareho man lagi na sila, nagmatch man na silang duha, kay gi-override kumbaga imo bang sa may override sa Bisaya oy. Override sa Bisaya. Override. Kanang murag gikuan yung siya gahom, murag na ba? Murag sa mana term na ay override. Ay basta kana siya.
kumbaga imo siyang gi-bypass ba. Kana mura gi-bypass nimo ana nga term. Gi-bypass nimo ang imuhang parent kay nag-create man pud kag lahi nimo nga method. So ni-print na kag hi, this is mother class. So pagpasa karon, write console.writeLine A. So ang value ni A which is hello. So ma-print ka og hello by ref gihapon ha timan-an nga by reference gihapon. Hello, this is a child class. Yun ana. Child class. And then ato na pong i-listdan ang value ni B which is I don't care na pod. So B equals I don't care na pod. Although A na siya diha ha, variable naman na. Na i-return man na niya. So yun ang ibalik diri as imong method call. I don't care. So pag console.writeLine diha, new value nimo, ang new value ni A, unsa naman? Ang new value ni A is kaninang I don't care kay by reference man siya. So mo na bubutang diha I don't care. Next, kani new value of B. So that is also I don't care. So bariho na sila kay mao naman ni siya ang bag-o nga value. So na-override ng atuang child class ang atuang mother class. When we say override, meaning na ay pariho nga function, pariho pangalan, pariho pod og parameter, pariho gid tanan sa imuhang base class o sa imuhang derived class. Okay? So mao na siya. Next, we have the constructor. So in Visual Basic, constructor is a method and it will invoke automatically whenever an instance of a class or struct is created. So si constructor, siya ang method nga maoy ma-trigger or magamit or ma-invoke or matawag kung ang imuhang class or instance of your class o object nimo or struct is ma-create. So the constructor is useful to initialize and set default values for the data members of the new object. In case if we create a class without having any constructor, the compiler will automatically create a one default constructor for that class. So there is always one constructor will exist in every class. So di ta mahibaw nga naa di constructor nga na-create kay lagi si compiler naman ang mohimo automatically ana kung wala ta naghimo og constructor. Again, si constructor siya ang method nga maoy una nga ma-trigger pagtawag sa imuhang object o pag-create sa imuhang instance sa imuhang class. So gigamit na siya para mag-assign og mga initial values. So in Visual Basic, a class can contain more than one constructor with different type of arguments and the constructor will never return anything. So we don't need to use any return type, not even void, while defining a constructor methods in the class. So dili pareho sa ato ang method nga mag-define ta og return type. So si constructor dili siya maka-return og value. So as discussed, constructor method and it won't contain any return type. If we want to create constructor in Visual Basic, we need to create a method with new keyword. So inani na kay public class kintaha user and then public sub new. So dili ka magngan og lahi nga method kun dili new lang gyud. Okay? So this means that kaning method is maoy ma-trigger once na kaning imong public class user is matawag. Okay? So nata example dire, class user, public name, location, a string, and then default constructor na to, public sub new. Natay name, so Rishi Dasari, and location Hyderabad. So the constructor will be called automatically once the instance of a class is created. So dim user as user equals new user. So dire parang daan na tawag na or na create na ang atuang constructor.
or natawag na siya automatically. So again, kung mag-create mo constructor in Visual Basic, dapat new ang pangalan sa inyong method. So console.writeLine username, kinsa man ni si user. So this is our class nga user. That name, so unsa may member variable na to, name, under sa ato ang constructor na name. So Surishi Dasari. Console.writeLine user.location, so morning Heidi Rabad. And then console.writeLine first indicate to exit. So inana ra siya. Okay? So pag-create pa lang nimo daan diri sa imong constructor or pag-create pa lang daan sa imong object or instance nimo, na trigger na dayon or natawag na ning imong constructor method. So again, sa constructor method ang unang matawag once na mag-create ka og object. So napoy parameterized na constructor. Also our method, remind lang, pwede siya parameterize o non-parameterized ang atong method. Okay? Ang kalainan lang ng atong constructor o method is ang atong method can return a value, dapat na siya return type, while the constructor is dili pwede mag-return. So for example here, this is a parameterized nga constructor na public sub new. New gidapat ang name sa ato ang method. So dim user as user, new user, Surish Dasari, Heidi Rabad. So si Surish Dasari will be forwarded to parameter A, and then our argument Heidi Rabad will be replicated in our B na parameter. So name equals A, so motong Surishi Dasari, and then our location will be Heidi Rabad. So pag tawag nimo console.writeLine username, so mao ning si Surish Dasari ang mugawas, and then pag abot kang user.location, so mao ning si Heidi Rabad. So ang constructor is natawag na siya daan pag create pa lang nimo ani na instance. Kaning dim user as user equals new user. Inana. So naputay constructor overloading. Unsa man ang constructor overloading? The same concept with the method overloading, pareho sila ngan, pero different sila og number of parameters katong ato ang rules kumbaga samanto. So kani dapat masunod ni nga rules kaning different signature. Dapat lahi sila parameters. Lahi sila number of parameters, order ng parameters, mga data types sa parameters, lahi sila number of types sa parameters, and the return type. So the same concept with the constructor overloading. As you can see here, natay public sub new. So this is a non-parameterized na constructor, while the other one here, kaning new, is a parameterized constructor. So nasa duha ka parameter which is A and B, and our passing na mechanism is pass by value. So meaning mag-replicate. We already discussed that one last week. So dito of course obviously sa submin man jud ta mag-start. So dim user as new user, new user. So naatay gi-create nga instance. So meaning ang atong constructor is matawag na po dayon, di ba? So since this is a non-parameterized na constructor, haman siya paingon. So of course adto pud sa non-parameterized nga constructor. I mean non-parameterized nga what you call this, instance creation na new user, wala may parameter, di ba? So ma-invoke ning ato ang constructor diri Then naghimo na po tag bag-o, nag-create na po ta og bag-o nga instance. So dim user 1 as new constructor, new user. So natay Rohini Alavala and Guntur. So this is a parameterized na constructor. So Rohini will be given or replicated in the A nga parameter, while Guntur will be replicated in the B nga parameter. So pag print nimo ana user, console.writeLine user.name, so kinsa man si user. So this is our first instance or object. That name, so kinsa man si name. So mao ning si Surish Dasari, and nakama user.location. So si user is kani walay parameter, so mo ning Heidi Rabad.
Ikaduha, console.writeLine, user 1. So, kinsa man si user 1 is si si constructor nga na ay parameter. So, mao ni siya. So, username dot, so morning si, ito naman to, Rohini Alavala. While sa location, so morning si Gantour. Diba? Console.writeLine, BBLF, press any key to exit. Okay, so ang atong output ana, Rohini Alavala, Gantour. And then, ay mali. Una di ay, Sorish Dashari, Heidi Rabad. And then ikaduha, Rohini Alavala, Gantour. Okay? So again, ang constructor overloading is mamili ra gihapon kung unsa nga constructor ang musot sa imuhang object creation or sa imong instance. Na new user, wala man siya parameter. So obviously, adto siya kang constructor new nga walay parameter. And then kaning new user nga naay parameter, duha ka buok na. So obviously, adto po siya kang constructor nga naay duha ka parameter. Pareho silang naka-string po gihapon. Okay? So we are through with our discussion. Okay. So ako rang isahon ang ato ang activity sa week 6 o sa week 5. Now, na ako'y gusto nga i-discuss. Di ba wala pa man ko naka-discuss di ay kung unsaon pag-create og interface sa ato ang Visual Basic. So mag-demonstrate ko kung unsaon siya. Kay puro raman di ta console ani Ginoo ko. Next week ra ba mag-database na ta. Muna atong next topic next week database integration. So mag-discuss na tag database and then unsaon na to pag-connect sa ato ang database sa ato ang sa atong Visual Basic nga program. So dapat nahibaw na ta karon kung unsaon pag-create og Visual Basic program nga naay elements or naay graphical user interface. Kalimot man ko ani good. So ako na lang ni siyang isingit karon dire. So of course, katong una nato is console man. So diri na ta pilion na ni nato ning Windows Form application. Una ha, first step, new project gid ka. And then kaning Windows Form application. So edit lang ni nato my first window app in VB. Nakuha na to ni CI. And then, kanahat, remember Windows Form application. And then, you just press OK. Pareha ni sa C# katong gihimo ninyo sa una. Pareho ra ni sila. Okay, nagloading pa. Just wait for a while. Okay. So, naa na tayo ni gawas nga form. So, manipina kauna na to nga form gyud ni. So, diri ta magbutang og elements. Now, ano makita. So, naatay mga elements na pwede idungag. So, di ba, wa man tayo makita dira, no? So, motor ta sa Windows. And then, ay, dili day Windows sa view di ay. Sa view, and then, naatay toolbox. Toolbox ba? Okay, naara. So, mauni ang ato ang pwedeng isingit nila. So, una kintahay, for example, naning gamayon. Magbutang kintahay ta dira og label. Input kintahay ta. Label. Kintahay ta diri og so diri tan-aw na nimo sa properties po dayon para ma-edit na to ni siya. So view lang gihapon na property windows diha para ma-edit na to siya. Select lang na siya, nag-loading pa. Dali ra. Okay, so makita na to dire nga ang text, ito na siyang ilisdan. Hintahay tag first name. Na. And then, so mag-create na po tag lahi. Balo naman good morning. Okay, parehara gini sa C#. Minta og last name. Ito lang siyang i-display in a message box na lang. And then, mag-insert kintahay po ta og text box. Mo gini mga common kayo, text box.
Diri. So importante ang proper naming convention diri aha. So pwede ra na siya og walay walay text. Blanco ra na siya. So ilista na to ni txt fname. So kanang txt fname mo na imuhang variable name sa imuhang text box. So if form 1 gid ang default put sa form text box. So kani txt lname na lang na siya. Okay? So ito na siyang gamayo na lang kay cute naman ito himuon. Para may pa-display. So maghimo po ta og button or mag-press ta dira og button. Ay mag-press ta dira og button, magbutang ta dira og button. So ito po na siyang i-list down. So ang text butang na to diri submit ay display na lang di ay. Display. So again, proper naming convention ha. Tanawo na to ang etn display. So kung unsay purpose ana nga element, so dapat mo po imong ingan sa iya. So btn cancel kintahay ni. And then ang iyang text is cancel. Na. Okay. So diri ta i-double click lang nimo or view code automatic dadun ka na dito sa iyang code. Loading pa siya. Kadali ra. Siya mo open. Loading pa, kadali ra. Okay. So as you can see, btn display, so that is the variable name of our button, and then the event is, ang event mo na yang i-execute kung matandog nimo ng imuhang element. So naka-click siya, of course, i-click man na to siya, di ba siya pwede i-hover. Di ba? Handles btn display that click. So mo na siya ha, dapat naka-on click na siya. Pwede na nimo i-list down dira gyapon. Maski i-hover lang sa motong mo change kita siya color. So atong i-fetch karon tong text fields na to or ganing mga text boxes na to atong panguhaw ng value ani. So mag-assign ta og variable. Ito to string fname equals txt fname dot text. So, yun na ra. Sayunan jud ko aning VB kaysa sa Java. Memorize na ako ning code ani niya gamay. So string, hala, mali siya. Expected ko no. Expected ha? Lname equals txt lname dot text. Error man siya. Dali ra, nag-error siya. Nag-error lagi siya. Dali ra ha, kadali ra gyud. Nakalimut ko. Ay, kurang dito based on muna. Giatot. Nag-error na siya.
May mangudigs na. Dali na. Dito sa form. Tanaw na ito niyang form. Volume siguro ni. Dali na ha. Stop. Lag ba ni siya? Expected daw. Ang expect. Dali na ha. LBL name natin si first name. Ito sa text box ba niya? LBL natin. Dali na. Isa sinani ready ay. Dim. Kalimot mahubutang og dim sa variable creation ay. Otro. Trohon na to. Una dim and then if name equals katong name sa atong text box txtf name.text. Okay, so siya nag-error. Dim lname equals txt na makita man na dayon and then that text. Okay. So ipa-display kita na to siya sa message box. So butang tag message box and then dali na. Okay. So para ma-display na to ni siya sa message box is magamit tag MSG box nga marag function. So una, of course, MSG box. And then pwede ra ka diha magbutang og katong to say hi. And then space so concatenation operator na to f name dayon plus space na pod plus lname. Ana, mora. So hi, kung para na to kaning play button niya, click lang na ninyo. Butang kita ito diag Abraham, then Anki sa last name. So pag display, hi Abraham Anki. Okay? So naay uban format pod sa message box. So ano na ninyo ng MSG box. So na alright. So inyo na lang pang pilion kung unsay gusto ninyo. For example, kana nyo hara ng select siya. Okay? Sa pamaylain dire. Actually daghan pag yun. So dapat may bawaan gid ninyo kung unsaon ni pagamit ning mga butang diri Okay, kamo na mag-discover gid ani ha kay limited ra man gid ang ato ang time pod. So, for example, magdungag na punta diri. Dungag ta diri og combo box. Kintahay. So you can click here and then you can add items. So may mong item nga ibutang dira. Let us say
Catholic. Ang nato og religion kintahay na diha. IFI, Seventh-day Adventist. Tapos sa pa may lain, Islam, Buddhist. Ay, ano lang, ko sa spelling. So pag run ana nimo, pag-click ana nimo sa imuhang drop-down box, mangnunga na sila. So the same ra gihapon ang pag-fetch sa iya ha. So the same lagi hapon, dim reg kinta equals sa may nga ato na to, combo box man to. Dot text. Nana. Tapos message box na po mag-plus na po ta dire. Uy. Tapos your religion is plus tingnan na to reg. Gamitan na to ni siya og escape sequence nga kadali ra. Natay escape sequence na special for VB, dili pareho sa Java nga \n lang. So na escape sequence kadali ra. Nakalimot ko VB an man to. So, pwede na ito mag-/n. Man. Character. /n na. Try na ito. /n. Na ito eh. Kung mo next line ba siya? Wala siya ni next line. Dili mauning ang itong nakita ko. Naman ito ganina. Itong PowerPoint ganina. BBLF. Display rin siya. Tabo ni. Error niya. Okay, so the next line siya. So, kung gusto mo maka-next line in VB.NET, you use this VBLF nga escape sequence. Ano siya para mo next line siya. Okay? Pwede na po ninyo og ibutang sa label kintahay. So, depende na lang sa inyo ha. So, properties ani. Dugay ni siya naglag pa siya. Tingnan na juga siya gikinahanglan. So this will be also part of your exercise kaning inani ha. So let's say religion. Okay. Religion. Ingon ana. Then we will also add mag-add pud ta og so may add na to dire. Let us say gender. So mag-add ta og radio button. So add the radio button. Then duhaon na to radio button. So ang text sa isa is male. So ang name is na ito ng name ani. So RDB name. Kanitong isa is RDB female. Kadiri og female. So yung pag diri display kintahay nato mag-if ta diri if rdb.female. Select na siguro to. Select whilst true. Then does not produce a value daw.
Ano na po na to? Check na po ta. Kadali ra. Okay, so check day dapat. So, if RDB female dot check is equals to true, then may yung tag hi miss. Yan na kita hi. Hi miss. Else if RDB male dot check equals true, then so, Mr. ang atong ingon. Hi, Mr. Para na to. Kadaghan na. Abraham, Anki. Religion is Islam dahay ko. Then female. So, may nga siya, hi, Miss. Diba? So, ni hi, Miss siya. So, kung lucky po, select ni mo ang male. So, mo hi. M naman eh. Mr. din dapat. Mr. Miss. So, yun, anak. Abraham Anki. And my religion is Islam. Male display. Hi, Mr. Abraham. Your religion is Islam. Kung dire, kung female, kung may siya, hi, Miss Abraham. Your religion is Islam. Okay, so that's how you check that's the way you check a radio button. Okay, so rdb.check is equals to true. So meaning na check siya or siya ang selected nga value. Sunod. Sa may atong sunod din. Mag-date picker ta. May date picker din eh. Radio button, data grid view, and then data grid view kay medyo heavy na siya. Sunod na. Kaya na ito ng date and time picker ba. Gender. And birth year. So, naman ni pag click sa ito ang dim b-day equal. Sabi nga na niya itong date picker ay danungan. So, i-fetch na to ang iyahang date. Pwede naman siguro na yung string siya. Kaya basta property mo ito nga. Last na. BBLF plus hindi naman siya mo plus yung more in one na lang plus BDI. Ay, ginoo. Sinihitabo ni mo. Okay. Ay natugparan. Pwede ba siya? Nindot na dayon kayo yung mga date picker. So Java, lisod ni siya himuon. Kuti kayo ni sa Java, maghinahanglan pa kag jar files. So, 2020 man, dapat 19 something. 1994, tapos June 1. So, display,
Hi, Mr. Abraham. Your religion is Islam, born on Wednesday, June 1, 1994. So, inana magkuha og date picker or data from a date picker. So, wala pa niya itong cancel. Dungag pataglahi nga element. Hindi tataglahin dire. Siguro na. Label naman ni dayon yung uban. Picture. Makabutang ko na og picture dara. Nainana na siya. Lisod na ng picture. Minahanglan na nagtaas-taas nga time. Now, sa cancel, of course, ato lang na siyang atong ipanghimo na mga text is pamutangan lang natog empty nga value. Ano lang, txt, name that text equals empty. So, pamailain, combo box that text equals empty. So, pamailain, dt that text equals empty. Inana ra. Para ma-empty siya. Click na. O, mga wa to sila. Ay, namdita na rin. Cancel o mga iboto sila. So, yun na. Mo na silang assignan og empty nga value. So, kung gusto po kag mag-create og another form, so, diri ra ka. Create kag lahi nga form. Diri di ay. Add ka diri. Right click. And then, man. Sa ganito pag-add, nakalimot naman ko. Dili. Add new Windows form. Tapos, of course, Windows form 2. So, dire. So, madungag na sila. So, pag-click ng display, pag-click sa display, kita hay, ma-open po si Windows form. So, mingon ra ka og me.hide para matago ng imuhang existing. Tapos, form2.show. Sure, show. Wala na ra. Para mo display siya. Sayon na gid ang VB gyud. Sayon ra ang VB. Na for example, ingon ani. So pag click ng display, wa siya nito nga. Di ba? Display, plus click o nito nga dayon si form 2. Nawala ang imuhang form 1. Okay, so inana ra pag-link ng duha ka form sa VB. Okay? Susunod na tatong mag-add og mga libraries katong maginahanglan magita og DLL file para sa ato ang SQL, DLL file para sa ato ang Microsoft Excel, ug DLL file para sa ato ang email. Kay mo manay ako ang target nga mahibaw-an ninyo. Okay? So kamo magtuon na gid mo para asa na ning uban na po diri. So di gid nako mahatag tanan ninyo kay limited ra gid atong time. So, at least na mo idea kung saan pag himo si kaning ato ang interface sa ato ang visualbasic.net. Okay? So, that's all for tonight. I hope na amoy ma-learn. So, kung naay kalibugan, do not hesitate to contact me or you can actually then Google na lang yun or you can research it online. Okay? So, I will just upload this atong sa YouTube and then I will also upload the resource nga akong gigamit kanina, kani akong PowerPoint, as well as the exercises will be uploaded in Edmodo. So, ako na lang tibon, usahon ang exercise sa week 5 in week 6. Okay? So, that's all for today. Thank you and good night.